अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि। नाज़रीन कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपकी तमाम मुश्किलातें और परेशानियां दूर फरमाए और अल्लाह पाक आपको सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाए। नाज़रीन आज भावलपुर के अंदर हम मौजूद हैं। यहाँ पर आपकी मुलाकात करवाते हैं। हमारे एक भाई हैं, पेशेंट हैं मोहम्मद बिलाल। तो इन्होंने मुझसे दवाई ली है, उसके बाद इनके जो तासरात हैं तो वो आप तक ये भाई पहुंचाना चाहते हैं। तो इनकी आप बात सुन लीजिए। तो आपके साथ जो मसला था वो आप पूरा बताइए कि क्या मसला था और आपने उसका क्या इलाज करवाया। 2015 की बात है कि अचानक मुझे बैक पेन हुआ, कमर में शदीद दर्द हुआ। तो मैंने कई किस्म की दवाई अद्वियात भी इस्तेमाल की, उसके बावजूद मैं रिकवर नहीं हो सका। तो उसके बाद मैंने MRI करवाया अपना। तो MRI में डॉक्टर ने बताया कि आपके हराम मगज में रसोली है, मतलब आपको स्पाइनल ट्यूमर है। तो घर वाले भी सारे परेशान हो गए, भाई अब ऑपरेशन कराना पड़ेगा इसका। तो बिल आखिर हमने रिस्क लिया और उसके बाद हमने उसका BVH भावलपुर विक्टोरिया हॉस्पिटल से ना उसका अपना ऑपरेशन करवाया। ऑपरेशन के ठीक 6 माह बाद ये रिसोली दोबारा मेरे लंबर स्पाइनल कॉलम में दोबारा बन गई, जिसको स्पाइनल ट्यूमर कहते हैं, मेनिंजियोमा था वो। तो उसके बाद फिर कई जैसे बाबों के पास जाते हैं, दवाइयां, दम दरूद और तरह तरह की मेडिसिन, एलोपैथिक, कमर में टोराडोल इंजेक्शंस, डिपोमेडोल इंजेक्शंस भी लगवाए, लेकिन कोई खास खातिर मतलब है कि हमें रहनुमाई नहीं मिली, ना कोई हमें उससे फायदा हुआ। तो बिल आखिर डॉक्टरों ने मेरा दूसरी दफा फिर उसी सेम एरिया से दोबारा L5 से ऑपरेशन किया। तो उसको ट्यूमर को दोबारा रिमूव कर दिया। उसके बाद ये रिजल्ट निकला, जब ट्यूमर रिमूव हो गया उसके ठीक 2-3 माह बाद वो ट्यूमर तीसरी दफा फिर मेरे हराम मगज में बन गया, जिसकी वजह से मुझे शदीद तकलीफ थी। मैं अपने पाँव पे मतलब चल भी नहीं सकता था, मैं बिल्कुल झुक गया था आगे की तरफ। मेरे हाथ पाँव थे जो बिल्कुल काम नहीं कर सकते थे। तो उसके बाद मैंने हकीम मोहम्मद फरहान निजामानी की वीडियो भी देखी, फिर हकीम साहब से मैंने बाकायदा टाइम भी लिया, हकीम साहब से मैंने रब्ता किया। उसके बाद मैंने हकीम साहब से इलाज कराया। तकरीबन दूसरा महीना मेरे इलाज का चल रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे हराम मगज में जो ट्यूमर का जो साइज था वो भी तकरीबन काफी कम हो गया है। तो मैं अब आसानी से अपनी जिंदगी जी रहा हूँ। मुझे यूराइन रिटेंशन भी था और पेशाब में तंगी का आना, वो भी काफी रिकवर हो चुका है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं अब अपनी नॉर्मल जिंदगी गुजार रहा हूँ। तो अच्छा, पहले आप बाइक पे चल जाते थे, पैदल चलते थे। अब तो माशाल्लाह मैंने आपको देखा है कि आप बाइक पे भी सफर कर लेते हैं, पैदल भी चल जाते हैं। तो पहले तो नहीं होता होगा ना इस तरह? जी बहुत कम था, मसल खींचे जाते थे, मसल्स में मतलब है कि स्ट्रेचिंग हो जाती थी, मसल्स में बड़ा अकड़ाव था, जिसकी वजह से मेरा चलना बहुत मुश्किल था। नाज़रीन इसमें जो है वो सिर्फ 1.5 महीना हुआ है। इन्होंने मुझसे दवाई ऑनलाइन मंगवाई है। तो अल्लाह के फजल करम से इनके बहुत सारे मसाइल जो है ना वो हल हो गए। इनके अंदर जो कमजोरी थी वो दूर हो गई है। चलने फिरने में जो है वो दिक्कत थी, परेशानी थी, कमर में दर्द रहता था, पट्टू में खिंचाव होता था। तो वो सारी अलामात जो है वो आहिस्ता आहिस्ता रिमूव हो रही हैं। हाँ जी, चल भी रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। हाँ, ये देखें अब जो है ये आसानी से अल्हम्दुलिल्लाह चल फिर सकते हैं और कोई किसी किस्म की कोई भी इनको अब परेशानी नहीं हो रही। अल्हम्दुलिल्लाह ये भूल चुके हैं कि मेरे जो है वो कोई रसोली थी। तो इंशाल्लाह ये मुकम्मल इलाज करवाने के बाद फिर इंशाल्लाह ये अपनी MRI रिपोर्ट भी करवाएंगे। तो वो भी मैं इंशाल्लाह आप तक इंशाल्लाह शेयर करूंगा। तो इसमें देखें नाज़रीन, जो लोग अंग्रेजी इलाज की तरफ भागते हैं, दौड़ते हैं, तो इसमें आप देख लें कि इस भाई ने 2 मरतबा ऑपरेशन करवाया, उसके बाद भी इनका मसला हल ना हो सका। तो इससे साबित हुआ कि ये अंग्रेजी इलाज जो है वो टेम्पररी है, परमानेंट नहीं है।
یہ عارضی طور پر جتنی بھی تکالیف ہیں، جتنے بھی امراض ہیں، وہ وہاں پر جو ہے وہ کنٹرول کر دیتے ہیں، مکمل علاج نہیں ہوتا۔ تو اللہ کے فضل و کرم سے ہم جو علاج کرتے ہیں اس میں اصل جو کاز ہوتا ہے، اصل جو مرض کا سبب ہوتا ہے، اس کا ہم علاج کرتے ہیں۔ اور اس سے ایک بات یہ بھی ثابت ہو گئی کہ دنیا کے اندر جتنے بھی امراض ہیں، بڑے بڑے امراض جن سے ہمیں ڈرایا جاتا ہے، تو ان کا بھی علاج جو ہے وہ قانون مفرد اعضاء کے اندر بالکل موجود ہے۔ اگر صحیح طرح سے ان کی تشخیص کی جائے، صحیح طرح سے ان کا اگر علاج کیا جائے، تو اللہ کے فضل و کرم سے مریض جو ہے وہ فوری آرام جو ہے ان کو مل جاتا ہے۔ تو اب یہ حالانکہ ان کی جو ہے نا وہ مالی جو کیفیت ہے وہ مجھے پتا ہے کہ ان کی وہ نہیں تھی، لیکن پھر بھی انہوں نے 2 مرتبہ یہ آپریشن کروا چکے ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ خرچہ بھی بہت کیا، لیکن پھر بھی جو ہے وہ ان کا مسئلہ جوں کا توں رہا۔ تو ہم ہمیشہ جی آپریشن کے پیسے بھی بہت زیادہ، 15 لاکھ 12 لاکھ 7 لاکھ۔ آغا خان یونیورسٹی بھی میں نے چیک اپ کرایا، کوئٹہ CMH پہ، امریکہ تک کے جو ڈاکٹر تھے نا، ڈاکٹر آصف بشیر ہے جو ہمارے یہاں پہ لاہور میں ہیں، ڈاکٹر خالد محمود صاحب ہیں، کوئٹہ کے راولپنڈی کے ڈاکٹر ہیں بریگیڈیئر اسد قریشی، تو انہوں نے کہا تھا کہ اب آپ کا علاج نہیں ہے، آپ تاحال اب یہ ایسے ہی رہیں گے، ویل چیئر پہ چلیں گے، آپ کا چلنا پھرنا ختم۔ اگر آپ نے 3ری مرتبہ سرجری کرائی تو آپ بالکل مطلب معذور ہو جائیں گے، کسی بھی کام کی نہیں رہیں گے۔ تو دیکھیں، اب جنہوں نے ڈاکٹر نے 2 مرتبہ آپریشن کروایا، 2 مرتبہ جو ہے علاج کیا ان کا، اور لاکھوں روپے جو ہے وہ خرچہ بھی ہوا، اس کے بعد پھر کہتے ہیں کہ اب آپ کا علاج نہیں ہے، آپ جو ہے نا ویل چیئر پہ چلیں گے، تو یہ کون سا طریقہ؟ اگر آپ علاج کر رہے ہیں تو اس کا مکمل علاج کریں۔ اب علاج کروانے کے بعد جب مریض بالکل جو ہے نا وہ گھر بیٹھ جاتا ہے، ویل چیئر پہ بیٹھ جاتا ہے، اس کے بعد اس کو جواب دے دیا جاتا ہے، یہ میڈیکل کے اندر ہوتا ہے، مریض کا جو ہے نا وہ بیڑا غرق کر دیتے ہیں، اور پھر کہتے ہیں کہ اب ہم جو ہے نا آپ کا علاج دنیا میں کہیں پر بھی نہیں ہے، اب گھر پہ جا کر جو ہے نا وہ اللہ اللہ کریں۔ تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ایلوپیتھی کے اندر کسی بھی مرض کا مکمل علاج نہیں ہے، یہاں پر صرف بیماریوں کو کنٹرول کیا جاتا ہے، اور اللہ کے فضل و کرم سے ہم جو ہے بیماریوں کا اصل کاز دے کے، اصل سبب دے کے اس کا علاج کرتے ہیں۔ تو اسی طرح کی انشاءاللہ ویڈیوز امید کرتا ہوں کہ میں انشاءاللہ آپ تک پہنچاتا رہوں گا۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔